گاوں وہاں بیازوسی اینا لحمو بیازوسی نا لحمو بیازوسی یہ نیسلو ہے، ڈسٹرکٹ شگر کا دور افتادہ علاقہ، بنیادی سہولیات سے محروم مگر فطری دولت سے مالا مال۔ یہ گاؤں قدیم دور کی نشانی ہے۔ گاؤں کی گلی کوچوں میں محبت، خلوص اور امن کی خوشبو رچی بسی ہوئی ہے۔ چلیے آپ کو لیے چلتے ہیں نیسلو کی گلیوں میں۔ چوپال کے قریب ایک چلتی پھرتی دکان کچھ دیر کے لیے قائم ہوئی ہے۔ گاؤں کی خواتین، بچے اور بزرگ اس دکان سے ضروری اشیاء خرید رہے ہیں اور حالات و واقعات پر گفتگو بھی چل رہی ہے۔ چیز کو اچھا ہوا ہے مہنگا زمانی دور پہ سلائی دانا 500 بھی دورا نے سخت مہنگائی ویسے آلو کے چاق کو 50 40 دوسرے 50 80 لے ہاں جو مال بدوا مول غفشي بنال فيديو ماسكور يمان دور بميدوك بياجو دور بميدوك كل صربة ماشية هاي لي زمانات ده يمان شو بلوا بجد أتقام قام شو مفيد إيديو ها إيديو دوسر سامسونج ها هاي زهر تومت دوسر سيدا فامش كيو قان تومت توبل توبل جو توبل موبايل زودي يعني توبل کارو نے چلمو دازه پینه چرت توبت صحیح ها اسمان زمین ته عزت تم تب تم پت خلوب روح دین چرت چل زمیونا نیوان سورسو فی زمانی کمی مسد تازی کنگد زیزان با اهمین لاک پانچن نسان استمت اما جبی طرف عوامنا کبیر جی سرمایه بیسنگا دی بروفال یا دوگزه بی خوشحال پو مد زان ببید پھجرگان رنجام بیوزادا سو تی تنگر سو بانتا نوجوان طبقہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، مگر انہی میں موجود ایک بزرگ پرانے دور سے آج کے دور کا موازنہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے کی نسبت اب زندگی آسان ہو گئی ہے۔ دوسرے بیاؤں سیل دنگیا زرده گوپا چاملو تھوت پا گوپا غفچو بیاؤں چیک بیا ہاں زرمتا غفچو نیشو شو دو زرتا گاوں وہاں بیازو سی اینا لحمو بیازو سی نا لحمو بیازو سی لوین گوتے دے گوتی اون لون علی جبلا لون چھوتا تا بلتون بیاؤں دے دے کھوئی گا لشکام دے رہا سے پیاتا منتا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو منتا عمر کو جانتے ہیں عمر باو کئی عرصائن جو کئی عرصائن جلو پوین لو لسکو دون گوت لسکو دون گوت جو اچھا ٹھیک ہے گوپا شاہ نا تامی شاہ دمشق بابو سمجھ جو دوسرے بابو کے زمانہ کیسے دیتے ہیں زور سوچت چیزوں دو پسکلن دو پسکلن زمانوں رو بدلوں گا پجو اچھا دو لحمو پا دوسرے دو لحمو دوسرے لحمو میں بیٹھوں نا بابو سی میں جو اچھا گوپا میں تھونا قامت سی قامت ختم سو بھی نہ دیکھا سو بھی جو یہ واقعی اسی ہوئے تھی لئی لئی وہاں
مطلب بچین نیسلو دربو نیل نوبی دوی نانگا ایروی تام بچاق زنگ نیسلو درد نیس بامی جان اگه دیگه اویا تانخن می و روبان کرده نیس بامی جان نیسلو دربو حق طور فی زمانه این بیو تو بی زمانو دلبین حق زمانو الف لام میم ذالک الکتاب الذی الف بکنن شاف زنن دوزو تو بود دلبین جو حلال میلته گوپی واقعی احمد پر دوسرے واقعی احمد واق بود دوسرے جامو زن کن کو مجو گوپا پھڑی کا سرمی کا زمانہ چلتا سسکا لبلس کو خدا لے سس کو دیتا دوسرے زمانہ ہوئی تاتا گوپا زندو ہوتا گوپا زندو لیت پہ نمبر نار بس قلت گوتا اسن قلت گوتا شپر چنگس یا نیت میں نے شارگو نے قلت دیتا سلمی شابی کے نام دا شونگتا جو یہ آوازی سیا لے چیا لیو انتا خوشن کری دکاندار کھائے نا سوال سننے میں سامی ہو تو دکان یہاں سوز دکن ہاں چا دکن سوز دکن چلتی کہ ہمیں قیمت پتہ ہے کہ نا مٹھائیوں ہوں چاہ چاکلیٹ سامنے اتن یو شاباش لے جوان شاباش پتہ ہے نا سامنے اتن اچھا کاپی 30 20 40 یہ لے شاباش لے ہاں سکولی ان کو دینا اس دکان دکنا شاباش لے شاباش نئی نسل نے باپ دادا کی روایت کو چھوڑ کر پکے مکانات کی تعمیر کی روایت ڈال دی ہے مگر پورے گاؤں میں آج بھی قدیم طرز تعمیر کے نمونے بکھرے پڑے ہیں یعنی ہر طرف کچے مکانات بنے ہوئے ہیں تاہم بزرگ اپنی اس تہذیب کو قائم رکھنے میں کامیاب نظر نہیں آ رہے ہیں یہ 100 سال پرانا گھر ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں اگر اسی کو تھوڑا سے وہ کریں لیکن یہ جو لکڑی لاکھوں روپے کی ہے نا گاؤں کی زندگی جس طرح مکانات کی چھتیں جڑی ہوئی ہیں ایسے ہی لوگوں کے دل بھی جڑے ہوئے ہیں خوشی غمی سب مشترک ہیں مدرجوی میں داخلہ انجو یہ عمر پو 72 سال چاہیے قریب دی نام کن نام تا ہیں جی پرانے دی شاہ نام کن شاہ نام کن او گپین پرانا او جا 100 سال چاہیے 100 سال چاہیے نو ایو ngay خوان گپی قدیمی نام شبزو یوین شاک تامین دو پتی دوسرے کھون دہان وکا بکا دو انستانت دوسرے دو پدونو خوان دو پتی آن فیشن شاکی تھا پینتا خالی مرس برس تان سے گڑیک بڑیک تان سے دو پلسے یا دیں بربن فلان پھستان وشندان کیا مٹی صرف معمولی برچی آسلان دو سنگ ٹک چکو چپا ہو گیا تو دوسرے دن نام کن کیا اچھا جائیں دوسرے دے پرانا نام کن کیا اچھا جو دو چاہیے دوسرے دے زمانہ ورسی میں سیریا بھی ہوں سے اول تاز شرارہ ریپٹیت اما جان زی بیریاں رحمت سخت بود
نقطان ये जी जवान को निदान सरमो से चीबत जो जाए तब सिलस बजे मैं चिची बता ngari से खाना ये मजदूर बे गुजारे बस पिया जमींदारी ngई समांग जिमेर दे ये तो बो सब सारा था करे मजदूरी बे अच्छा अच्छा रुगुन चीबन दो जो काम और गुनो दूसरे जमाने और गुनो दी खास मीमांग से दुमत फिर खोला वो गिलगिरी फिर फला पिस्तान गामल अल्लाह से मजदूरिया वो या दिबी लोकल लोगी सिंदी आबरा चीज बियों से दोंग इंसान लास बर्शिजा दें वजू अच्छा चीज जो का मसला चीज जो स्कूल अस्पताल हवाले का रोड हवाले अस्पताल खां नहीं कुल्ला मत ओया दे डिस्पेंसरी हमत नहीं चाहमत ए स्कूल पोजी यो पोइस मार्गी पोइस स्कूल की फ्योस्ता दूसरे दे नुमाइंदा फ्योस पोइस सु पक्का इंदर सु मांदर फिलहाल पो ये सवाल चीज़ नहीं है फ्रूट फ्लाई कम से कम 300-250 तकरीब। गांव के लोग बुनियादी इंसानी सहूलियात की अदम फराहमी पर हुकूमत से नालां हैं। गांव के बच्चियां सिर्फ 5 क्लासों तक पढ़ सकते हैं। रोड खस्ता हाल है, जबकि गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल जन्म लेते रहते हैं। रोड पर ये तुम ये हमें गए था ये बात से ये منتاب حسین جو ये जो ये उम्र को चाम से हो عمر پا دوسرے لشکر ترو یہ رہے جو अच्छा यहाँ दिन नाम कुछ लई पुराना इन सर पे जो चाम से पुराना تا اول وہاں یہ دن ٹھکنا جو چوس پینے یا पुराना किसे का ये शाह ना ता یہ سے کہ جو ہرین دوسری تیا ने चुप पे ये शाह ने جو شاہ نان ہاں ہے چوس پینے اول گپی کنا دوسرے چوب لانگ پھلون گلگی پھر سون سے چار پیسہ خودوں سے گن لاہور چکتے پھر دو ان چون سے میں سے ریا تایں دوسرے چیاں مدنا گپی کے شاہ موٹر سے کہ دوسری پینے ठीक लस्कर चिक पे साल चाम दो पर لشکر چک پر سال چون سے सेस को स्कूल स्कूल दान से दो अस्पताल पहुंच से अस्पताल से अच्छा अच्छा सेस को दिन चाम से था रही थी ये लगा सर से इसको दीना कम से कम मील की जत चुते हुई दिन फ्रो और सवालों आवाज सवालों को मत अच्छा दूसरे 2 को मिले स्कूल दान तो बतूर पा बहुत स्कूल ला नहीं मैं लगा सर फिर स्कूल सो प्राइमरी स्कूल की क्यों बहुत सवालों को में वो सवाल कोई जिम से रहे हैं अच्छा अच्छा चाम तक जो जमात का तक जर्बी देना दूसरे सु 2 को सु 2 को दे मिडिल स्कूल जो दी स्कीम यहाँ सवाल नहीं है वो सवाल नहीं है चामी हो वानी चाम तक जमीन सवाल चाम तक जमीन जमात चम तक जरे जमा चाम तक जमीन 5वीं तक जमीन है 10वीं तक जमीन है चाम तक जमीन देना क्या उम्र दूला जो मत जो हां जो कोई होई Apa dah?